Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish. Oke, kelas. Kembali lagi ke pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Inggris. Today we will continue our material. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih materi di chapter 1 atau di bab 1, it's about gratitude and apology. Just for your information, sekadar informasi, kalian harus menyimak video ini dari awal hingga akhir. Karena tugas yang akan Miss berikan akan Miss sebutkan di akhir video ini. Oke, what is gratitude and apology? Ada yang pernah mendengar pengertian dari gratitude and apology? Ya, kita akan bahas hari ini. Gratitude and apology. Apa yang akan kita pelajari? What we learn today about gratitude? The first is what is gratitude, and the second how to express gratitude, and then how to respond gratitude, and example dialogue of gratitude. And then apology, the same with gratitude. I will discuss about what is apology, how to express apology, how to respond apology, and I will give you example dialogue about apology. Okay, the first I will explain about what is gratitude. Apa itu gratitude? Kalau dalam bahasa Indonesia, gratitude itu adalah terima kasih atau berterima kasih. Gratitude is an expression that we show or say to express grateful feeling to other people. When speaking English, you say thanks very often. Please say thank you when people give you something and give you compliment and etc. Jadi gratitude itu adalah ungkapan yang kita gunakan atau yang kita katakan ketika kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Kalau atau jika kita berbicara bahasa Inggris, biasanya kita mengucapkan thank you atau thanks. Nah, itu sering kita gunakan ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain atau kita mendapatkan sebuah pujian. Okay, next. This is how to express and response of gratitude. Ini ada contoh bagaimana caranya kita berterima kasih dan bagaimana cara kita memberi tanggapan atau merespon si gratitude tersebut. Okay. The first, you can say thank you and you answer you are welcome. Terima kasih, kamu jawabnya dengan you are welcome atau artinya sama-sama. Thank you so much. You are welcome atau thank you very much, don't mention it. Thanks a lot, thanks, many thanks, or you can say thanks for helping. Terima kasih telah menolong saya. Just like that. And then next, this is example dialogue of gratitude. Dialogue 1. Sidki, Laila, may I borrow your dictionary? Laila, bolehkah saya meminjam kamusmu? Kata Laila, of course, Sidki. Tentu saja, here you are, nih. Nah, Laila seolah-olah sedang memberikan kamusnya kepada Sidki. And Sidki say thank you. And Laila say you are welcome. Nah, yang bold atau yang tebal tulisannya itu merupakan contoh dari expression gratitude. And the second dialogue with Anna, between Anna and Ali. Anna, what are you doing, Ali? And Ali say, I'm finishing my homework. Saya sedang mengerjakan PR. And Anna say, can I help you? Bisakah saya membantumu? Kata Ali, oh thank you very much ya, terima kasih. Anna, don't mention it. Tidak apa-apa atau sama-sama. Okay, next it's about what is apology. Nah, apology bahasa Indonesianya adalah meminta maaf. Kapan kita meminta maaf? Ya, ketika kita melakukan kesalahan. I'm so sorry, is it complicated? Itu tulisannya tidak jelas ya. Jadi Miss jelaskan saja by
Faiz. Apologize in basically it's about when we say atau when we have a mistake to someone. Jadi apa yang kita katakan atau apa yang kita utarakan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. And then how to express and response of apologize. Nah, ini ada making apologize, yaitu meminta maaf. Ketika kita meminta maaf, pastinya kita akan memaafkan. Jadi is it how to express making apologize? For example, sorry, I'm so sorry, I really sorry, it was my fault, forgive me, maafkan saya, I do apologize, saya mau minta maaf, I apologize, pardon me, accept my apologize, terimalah permintaan maaf saya. Itu adalah contoh cara kita meminta maaf dalam bahasa Inggris. Dan bagaimana cara kita meresponnya atau menerima maafnya? You can say that's alright, that's okay, it's alright, it's okay, it's fine, forget it, dan lupakan. Never mind, tidak apa-apa. Don't apologize, it doesn't matter, don't worry about it, jangan khawatir tentang itu. Nah, itu ya caranya bagaimana express and respond of apologize. Next, this is example dialogue of apologize between Sofyan and Mr. Sultan. Sofyan as student and Mr. Sultan as the teacher. Sofyan say, sorry sir, I'm late. Maaf pak, saya terlambat. Mr. Sultan say, that's alright. Ya, tidak apa-apa. Why you are late, Sofyan? Mengapa kamu datang terlambat? Sofyan say, I got up at 7 in the morning, sir. I watch TV until 11 at night. Saya bangun jam 7 pagi. Artinya dia kesiangan atau terlambat bangun. I watch, saya menonton TV sampai jam 11 malam. And Mr. Sultan say, you must sleep early. Kamu harusnya tidur lebih awal. Please don't do that anymore. Jangan lakukan lagi. And Sofyan say, alright sir. And then, nah, ini adalah tugasnya atau exercise, just latihan ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan. Miss menyuruh kalian mengerjakan ini agar kalian latihan atau belajar untuk ulangan di minggu depan. Jadi minggu depan Miss tidak akan memberikan materi atau tugas. Jadi minggu depan kita akan ulangan harian 1 atau ulangan bab pertama. Nah, nanti setelah ulangan Miss akan menjelaskan latihan LKS yang assessment halaman 12 sampai 13 bagian A yang nanti akan Miss jelaskan via video lagi ya. Okay. This is our last meeting. Not last meeting ya. Ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Okay, thanks for your attention. Thank you. And I'm so sorry if I have a mistake. Don't forget to do exercise. Jangan lupa tetap kerjakan LKS-nya di rumah. Dan jangan lupa belajar untuk persiapan ulangan di minggu depan. Okay, I think enough. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. And see you next meeting.